Bonjour à tous, نتمنى تكونوا بخير. اليوم غنخدم معكم l'examen de faculté sciences رابعة biologie cellulaire ديال 2024. Première partie كنتحطات QCM. Les bactéries. 1. Contient un ADN visible au microscope optique. B. Sont des cellules eucaryotes. C. Se divise par mitose. D. Contient toujours des ribosomes. La réponse correcte est D. Contient toujours des ribosomes. Question 2. Technique de microscopie. A. Le microscope électronique à transmission permet d'observer des cellules vivantes. B. On utilise des métaux lourds pour la coloration en microscope optique. C. La membrane plasmique apparaît trilamellaire au microscope optique. D. La microscope électronique à balayage permet d'observer des structures en 3D. La réponse correcte D. 3. Les cellules végétales se divisent des cellules animales par 1. La présence d'hyplastes et l'absence de mitochondries. B. La présence d'hyplastes. C. L'absence de parois squelettiques et la présence du plaste. D. La présence du plaste et l'absence du squelette. La réponse correcte est B. La présence de plaste. 4. Chez les eucaryotes, la membrane plasmique comporte A. Deux feuilles lipidiques de composition moléculaire symétrique. B. Des transporteurs et des canaux ioniques. C. Des protéines qui sont uniquement transmembranaires. D. Un ensemble d'oligosaccharides des côtés endoplasmiques. Donc, réponse D. بالنسبة للترانسبورتور ممبرانير seules les molécules lipophiles pouvant non ماشي حتى les seules molécules lipophiles اللي كيترافيرسيو لينا في لا ممبران بلازميك من غير بروتين دونك غالطه. عندك la liaison à un récepteur membranaire est responsable à l'entrée d'une molécule dans l'examen ماشي complet. بالنسبة C, les mécanismes de transport membranaire nécessitent toujours l'ATP. Là, كاينين les transports passifs بحال les canaux ioniques ou les transporteurs ما فيهمش l'ATP كاين هي في les pompes. عندك D, le passage des ions par les canaux ioniques est un exemple typique de transport actif. Là, un transport passif. C, si on comptait le nombre de bases de chaque type contenant dans un échantillon d'ADN, quel sera le résultat en accord avec les règles d'appariement du base. Donc, les règles d'appariement de base, je vais vous dire. كما كنعرفوا ملي كنديروا الترانسبور كنديروا A مع T و C مع G. Donc راهي question A selon la règle d'appariement A égale à C. في la desmosome اللي كنشوفوها في l'appareil في البارتي appareil de Golgi. A permet les échanges moléculaires. B permet la jonction entre les cellules animales. C permet la jonction entre les cellules végétales. D est formé de kératine et de tonofilaments. Réponse correcte est B. 8. Une molécule d'ARN de transfert A renferme un désoxyribose dans sa structure. B comporte un codon dans sa séquence. C fixe un acide aminé. D reconnaît un codon sur l'ARN messager. Donc C. La mitochondrie A est capable de synthétiser la totalité de ses propres protéines. B. Le cycle de Krebs produit du NADH, de l'ATP et de CO2. C existe chez les cellules prokaryotes. Et D est limité par un membrane simple. Donc B. Concerne le chloroplaste. A. Les chloroplastes renferment de l'ADN. B. Les chloroplastes stockent de l'amidon. C. La photosystème A est responsable de la photolyse de l'eau. Là. D. Le chloroplastes synthèse l'ATP. Donc D.
دونك في البارتي بي تعطات واحد الشيما ديال الفوتوسينثيز وقال لكم لي جوندي. دونك ها لا ريبونس ديالها ليميير لاش دو زون او دو في البارتي ديال سيكل دو كريبس اكسيتيرا. دونك هنايا غيسولوك لا رياكسيون اللي كاينه فيها في او نيفو ديال A ou le mécanisme ou le lieu ديال B ou l'enzyme indispensable de la réaction C. Donc كيما شفنا في الشيما ou bien في هاد الشيما اللي بلي بريسيز تقدر تحط حتى مثلا في هاد الشيما هادي ويقول لكم شنو كتعني هاد بي 680 و بي 700 بي 700. هنايا هي الفوتوسيستيم A و لا فوتوسيستيم 2 فوتوسيستيم A. ها لا رياكسيون ولا تقدروا تقولوا H2O كتعطيك 2H plus 2 électrons plus 1 sur 2 O2 يعني بالنسبه للانزيم انزيم ريبولاز 1,5 بيفوسفات ولا بيفوسفات كاربوكسيلاز ou bien l'oxygénase. بالنسبه لا dernière question كيقول لك faire un schéma simplifié et légendé d'un dictyosome on précise à l'aide d'un flèche le sens de polarité. دونك هذا هو لو ديكتيوزوم. تقدر تعطى شيما ليجوندي ويسولوكم على حتى شنو هي السيكريسيون دو ترانسكريبسيون او بيان دابا ملي غادي ترسموا لو شيما ولا ترسموها بلي سامبليفي تقدروا ترسموا هي هاد البارتي هادي حيت هي اللي محتاجينها باش نشوفوا لو سونس دو بولاريتي ولا لو سونس دو ديفيرونسياسيون. ملي كنقولوا لو سونس دو ديفيرونسياسيون هي من البارتي ديال لا زون 6 جيت البارتي ديال لا زون ترانس. يعني حتى ولو تعطات لكم باغ اكزومبل ان شيما وتقلبات خاصكم ديما تعقلوا على بلي لا زون 6 كتكون حدا لو ريتيكولوم اندوبلازميك ريغو وهنا كيكون لو سونس دو بولاريتي. وهذا كان الفيديو ديال اليوم. ما تنساوش ابوني او لايك الى عجبكم الفيديو.